जड़े व्यक्ति जदि गोटे पत्थर को 10 थर पिटिकी भांगी देउची तेबे एमिति नुहे कि से जो 9 थर पिटिची से 9 थर ताहा व्यर्थ अटे। तार अर्थ यह कि ताहा सबु किछि 10 थर प्रहार मिसिकी से पत्थरटी को भांगिला। ठीक सेहीपरि आपण गोटे काम को बार 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 करछन्ते एवं विफलता पाउछन्ते एवं एमिति थर गोटे थर आसीबो जोंथरे आपण सफलता पाइबे। तो एमिति नुहे कि एबे जो प्रयास करछन्ते बार बार पुणी भांगी पड़ुछन्ते पुणी उठिकी परिश्रम करछन्ते ताहा व्यर्थ अटे। एही समय ही आगो आपनको सफलता आड़क नहीं जाव। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु अमीय रंजन दास स्वागत करछि आपनको आपनको नियर चैनल सरल ज्योतिष शिक्षा को। एवं प्रिय दर्शक बंधु, क्षमा चाहिबी बहुत समय विलंब होई जिबा, बहुत समय पर्यटन आपनको पई वीडियो अपलोड कर पार नहीं। एबे प्रयास करबी आगो को नष्ट वीडियो अपलोड करिया पई। एवं आजिकार वीडियो आप आजिकार टॉपिक आजिकार विषय ठीक सेमिति ही महत्वपूर्ण नहीं के आसी। आपण समस्त भाबिथिबे कि श्रावण मास समस्त बहुत खास एवं देखिए श्रावण सरीगला ठीक मनोबल सेमिति टिके कमी जाए। किंतु मु कहबी श्रावण पर ग्रह स्थिति एमिति अटे कि श्रावण ठारू मध्य आहुरी महत्वपूर्ण आपणको पई। तेबे जानिबा श्रावण महत्वपूर्ण आपणको पई केमिति श्रावण मासर परे एमिति ग्रह स्थिति बनुची जे आपणको लाइफ आपणको जीवन रे बहुत प्रभाव पकाउची। तेबे जानिबा चलते वीडियो दर्शक बंधु तो आपन पूर्व कहबी वीडियो गोटे छोटिया लाइक करके आम सहित जड़ित हो जातु, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं सही मोर प्रिय नाम दुईटी राधे राधे उच्चारण करके चलते वीडियो को आरंभ करबा। राशि चक्रर षष्ठ राशि एवं वाक् चतुरता राशि अर्थात कहबार शैली जानथिबा राशि कन्या राशि। प्रिय दर्शक बंधु, से कहबा शैली क्योंटि व्यक्ति शिखिछि से डिस्कशन द्वारा से कम्युनिकेशन द्वारा। कन्या राशि व्यक्ति माने विशेष कथा प्रिय थांती, तांको कथा कम्युनिकेशन बहुत भल लागे एवं एमानको जदि बेले खाइबा न देले चलिबो, किंतु बेले जदि कहा सह कथा न हो बोली कहिदेबा तांको डिप्रेशन बा तांको चिंता बढ़ी जिवो। सेही राशि कन्या राशि अवस्थान आप देखी पार्थिव आप राशि ग्रह का अवस्थान ये अवस्थान को लेकिन आपंकर कौन खास रोचे केमी रोचे सब कुछ मुझे डिटेल्स कहि आपको। प्रिय दर्शक बंधु चलते आरंभ करवा। फर्स्ट अफ ऑल राशियाधिपति बुध आपंकर द्वादश अच्छा। वर्तमान तो स्वास्थ्य को लेकिन चिंतार समय किसी ना कि आपको जेहेतु राशियाधिपति राशि अधिपति द्वादश अच्छा निजे दुर्बल अच्छा किसी ना कि छोट मोट स्वास्थ्य समस्या देखा ज्वर हो खास हो कि चर्मजनित समस्या हो किसी ना कि लगी रहिबो। किंतु 8 सेप्टेम्बर पर आपनकर स्वास्थ्य अवस्था रे समाधान हो, स्वास्थ्य उन्नति घटिबो एवं एई स्वास्थ्य असुविधा पय मध्ये आपनकर फोकस मध्ये कमउछि एवं 8 डिसेम्बर पर आपनकर स्वास्थ्य अवस्था ठीक उन्नति घटिबो। प्रिय दर्शक बंधु, एई समय आपनकर शत्रु हंतार जोग देखिबा पय मिलुछि। शत्रु थिबे अनेक किंतु किछि बिगाड़ी परिबे नै, भितर भितर आपनकर डरुथिबे एवं शत्रु यदि किछि चाल चलंती निज खाला रे निजे ही पड़िबे। ताहा होछि शत्रुहंता जोगर पावरफुल फल। प्रिय दर्शक बंधु, एई समय विद्यार्थी शिक्षार्थी मानक पई कहबी पंचमाधिपति शनि सप्तम भाव रे बकरी होके रहिसंती। विद्या क्षेत्र को नेकी अति उत्तम समय, कारण देवगुरु बृहस्पति दृष्टि मध्य रहउछि पंचम भाव को, रवि बुधंकर युति मध्य रहउछि। निश्चय कहबी बुध नियर राशि को मध्य आसुयंती। शिक्षा क्षेत्र को नेकी अति उत्तम समय, किंतु गोटे कथा केवल गोटे माइनस पॉइंट केवल गोटे कोन आलस्य। शनि बकरी होती पंचमाधिपति कि आलस्य ठार दूर रही शिक्षा क्षेत्र उन्नति करेंगे। जदि आलस्य जोग हो गला शिक्षा क्षेत्र आप जहाँ फोकस आसवा कथा बिल्कुल आसीपर ना, नचेत यही समय आप शिक्षा क्षेत्र अधिक अधिक उन्नति मुझे देखा पाऊँ। प्रिय दर्शक बंधु, यही समय नुआ नुआ आइडिया गुड़ाक आप माइंड को आसो, कारण देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में अवस्थान कर नुआ नुआ इनकम सोर्स वृद्धि पाइब, नुआ नुआ आयर मार्ग फिटब। एमती समयटी जो समय आपंकर सबू द्वार गुड़िक बंद हो जाता, अंधार दिशुता चतुर्पार्श्व, किंतु वर्तमान देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव बसी से अवस्थान आपण लाइफ रे लाइट प्रदान कर। केवल गोटे पॉइंट आलस्य ठारू दूरे रहतु, एक्टिव रहतु। यही बृहस्पति आपंकर नुआ नुआ इनकम सोर्स प्रदान करेंगे, नुआ नुआ लोक सह मिसतु, नुआ नुआ हिसाब से कथबार्ता हूँ, आपको इनकम सोर्स मिल, नुआ काम मिल एवं उन्नति घटिब, आय बढ़।
প্রিয় দর্শক বন্ধু ইনকম সোর্স বড়িবার যোগ দেখা যাচ্ছে তা সহিত এই সময় আপনার যদি সন্তান প্লানিং করছেন সন্তান হয়েছিল কিন্তু সন্তান প্লানিং করিবার সময় আপনার জানি নথিলে সন্তান প্লানিং করিবার সময় অতি উত্তম অটে সন্তান প্লানিং করা চাহুলে এই সময় প্লানিং করে তা সহিত যদি সন্তান অছে তেবে সন্তানকে নিয়ে খুশি খবর মধ্যে এই সময় মিলিব আপনার তা সহিত পঞ্চম ভাব প্রেম সম্পর্কর মধ্যে ভাব অটে এবং প্রেম সম্পর্ক যেতবে গুরুঙ্ দৃষ্টি রয়েছে প্রেমী আপনার অনেক কিছু শিখাই দেব আপনার প্রেমী আপনার লাইফ্রে অনেক কিছু শিখাই দেব আপনার যদি বাট ভটকিকি যাওবে বা বাটকু অলগা রাস্তার যাওবে তেবে আপনার হাত টাণিকি আপনার ঠিক রাস্তাকে আনব কারণ দেবগুরু বৃহস্পতি আপনার প্রেমী আপনার গুরু বলে কাম করব আপনার যদি ডিপ্রেসনরে অনেক আপনার বুঝেব আপনার যদি দুর্বল অনেক আপনার সাহস দেব কারণ দেবগুরু বৃহস্পতি দৃষ্টি সেই পঞ্চম ভাব কହୁଛି এবং প্রিয় দর্শক বন্ধু ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜିନିଷ କହିବି ବୁଧ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ନିଜର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର କହିବାର ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ କହିଲି କନ୍ୟା ରାଶି କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଜାଣିଥାଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରାଶି ଥିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କାହାକୁ କେମିତି କହିଲେ ତାର କାମ ହାସଲ ହେବ ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି କାହାକୁ ଟିକେ ଡରିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ କାମ ହାସିଲ ହେବ ତ କାହାକୁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ କଥା କହିଲେ ସେ କାମଟା ହାସଲ ହେବ ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି କାହା ସହିତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହିସାବରେ କଥା ହେବାର ଅଛି ତ କାହା ସହିତ ଭକୁଆ ହିସାବରେ ମୂର୍ଖ ହିସାବରେ କଥା ହେବାର ଅଛି ଏମିତି ବି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ହିସାବରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ସାମ୍ନାବାଲା କେମିତି ଅଛି ନାପିବାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ରହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ବିଶେଷ କରି ଜାଣିଛି କନ୍ୟା ରାଶି କାହା ଜାଗାରେ କାହା ଆଗରେ ମୂର୍ଖ ଦେଖେଇବାର ଅଛି କାହା ଆଗରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଦେଖେଇବାର ଅଛି କାହା ଆଗରେ ଧନୀ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ତ କାହା ଆଗରେ ଗରିବ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଦେଖେଇବାର ଅଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଶେଷ ଜାଣିଛି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତେଣୁକରି କହିବି ବୁଧ ନିଜର ରାଶିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ବାଣୀର ଚତୁରତା ଠିକ୍ ଆସିଯିବ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର କାମ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ବିଲିଭ୍ କରିବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ଭରସା କରିବେ ତା ସହିତ ଶୁକ୍ର ନିଜର ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗରେ ଯଦି କିଛି ବିଗିଡ଼ିଛି ତ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଶୁକ୍ର ନିଜର ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ ମାହୋଲ ସୁଧୁରିବ ଏମିତି ହେଉଥିଲା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଲୋକେ କାହାର କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜେ ଚାଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାର ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ପାରିବାରିକ ମାହୋଲ ସୁଧୁରିବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବାତାବରଣ ତା ସହିତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ନିଜର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିନା କାରଣରେ ଝୁକିବାକୁ ପଡ଼େ ବିନା ରିଜନରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ବିନା ଦୋଷରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବେଳେବେଳେ ଠିକ୍ ବି ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ପଟରୁ ଆସୁ ନା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଇ କଥା କହିବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଶନି ଅଛନ୍ତି ବକ୍ରି ହୋଇକି ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସରଳ ହୋଇଯିବ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମହା ଉପାୟ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଏମିତି ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ପୋଜିସନକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ ନିଦ ହଜିବ ତା ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କମିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମାଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଦାନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା ସହିତ କିଛି ପାଣି ଛାତ ଉପରେ ନେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁଠି ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପିଇପାରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋର ସେ ପ୍ରିୟ ନାମ ରାଧେ ରାଧେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଧେ ରାଧେ।